えーっと、oke, Iya, sekarang kita, oke, sekarang kita simak terus ulangi ya. 日本の家。日本の家、日本の日 A、本の家、玄関、玄関、玄関、玄関、B、お風呂、おお風呂、風呂、お風呂、C、トイレ、トイレ、トイレ、トイレ、 D、です。階段、階段、階段、階段、部屋、部屋、部部屋、屋、ベランダ、ベベランダ、ランダ、ベバルランダ、コニバルコニバルコニー、ー、台所、ー、台所、台所、台所、チン、キッチン、キッチン、キッチン、H、庭、庭、庭、庭、I、今、今、今、リビング、リビング、リビング、 A、1今、階、1階、2階、K、1 2階、階、2階。2階、はい、OK です。はい、じゃあ、そうですね。Di sini sudah tahu nggak arti-arti ini? Udah tahu? ada yang tahu, ada yang enggak. Coba kalau kamar apa? 部屋、部屋、Hea, tangga, 階段、階段、 kaida, 階段、dapur, 台所、キッチン、 daidokoro atau キッチン、kitchen, キッチン、キッチン、Kalau balkoni, ベランダ、ベラン、ベラン、そうだね. Atau balkoni aja dibilangnya. バルコニー、バルコニ Balkoni. ー、Oke, terus kalau halaman? 庭、庭、Hai. Kalau kamar mandi? トイレ、お風呂、トイレ、Ofuro ya. Ini ada oh di kamar sini. mandi, kamar mandi Yang juga, yang B, oh kamar mandi. Kalau ruang tamu? 今、いいね、いいね、 5 atau リビング、 living. リング、 Terus halaman bukan. Teras, teras. 玄 Teras. 関、玄関、 Gengkan, so. Depan rumah lah. Apa kayak pintu masuk, ya pintu masuk gitu. masuk, Oke. Oh ya, lantai 1, 2階、1階、 1階. Lantai 2, 2階、2階、2階ですね。はい。masuk, Kalau toilet, トイレ、トイレだね。Oke. Hai, biasa. coba kita simak lagi ya percakapan. Di sini ada Nakagawa-san. Son-san to Tain-san wa これから住む会社の寮を中川さんに案内してもらっています。Oke, Nakagawa-san sedang mandu Tong ya. Son-san dan Tain-san lihat asrama perusahaan ya. Kayak kosan gitu paling. Oke, di sini mereka urutannya gimana? Pas kelilingnya. Kalau yang pertama kan di sini, terus kedua di sini, ya. Kedua kan di situ, ketiga nanti apa, keempat apa? Oke, coba dengarkan dulu. どうぞ入ってください。はい、はい、ここは玄関です。靴を脱いでください。はい、はい、ここは管理人室です。こんにちは。お世話になります。よろしくお願いします。ここはトイレです。はい、ここは台所です。はい、ここは食堂です。ご飯を食べます。わかりました。ここはお風呂です。はい、 1階に部屋が4つあります。ここは孫さんの部屋です。あ、はい、ここに階段があります。2階に隊員さんの部屋があります。
はい。OK ですか？ Hmm, OK? ada yang miss. Ada Kakak yang bener miss? nggak? Hai, yang pertama.じゃあ、1番何？ Oh, Gengkang. Gekang. 玄関ですね。Gengkan. 2番は管理人 Mandarin 室。 Shitsu. 管理人室 itu tahu nggak apa? Enggak sendiri. 管理人室 Pengawas mungkin. so. Lebih ke ya yang mengelola, Ruang pengawas. iya, Oh, yang pengelola. mengelola bangunan. Oh, Oh, So, kandi itu kandi itu kayak yang mengelola, mengatur ya kayak admin lah. Ruang admin anggapnya kayak gitu. Mandarin Shitsu. So, terus yang ketiga, Daidokoro. Toire. toilet dah nih. Toilet dulu. Toilet dulu. Habis itu, Baru dapur Daidokoro. 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 Hai. Setelah itu, Shokudo. shokudo Shokudo. ya. Shokudo. Ruang, Ruang makan. ruang makan. Ruang makan. Hai. Setelah itu, Ofuro. Ofuro. ofuro dah nih. So, kamar mandi. Yes nih. Hai. Terus, setelah itu, nyaman lagi? Naik. Kaidan. Ikai. Bener nggak sih tadi? Ikai. Terus ada kamarnya. Apa tadi tuh? Hmm. Kaidan dulu. Tonsan no Hea. Siapa? Tonsan no Hea atau siapa tadi? あ、そうだね。Dicatat sih. タインさんの部屋があります。そうですね。はい。terus yang terakhir? Kaida. 階段だね。階段があります。はい、OK です。はい。Di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada sih, Sensei. Oke. Ya. Perhatikan kata-katanya lagi sambil disimak. どうぞ入ってください。はい。はい。ここは玄関です。靴を脱いでください。はい。はい。ここは管理人室です。こんにちは。お世話になります。よろしくお願いします。ここはトイレです。はい。ここは台所です。はい。ここは食堂です。ご飯を食べます。わかりました。ここはお風呂です。はい。1階に部屋が4つあります。ここは孫さんの部屋です。あ、はい。ここに階段があります。2階に隊員さんの部屋があります。はい。OK? Oke. OK です。はい、大丈夫ね。はい、ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Hai, selanjutnya kata Cini Chumoku. Kita perhatikan bentuknya sambil kita dengarkan. ここは玄関です。ここは管理人室です。ここはトイレです。1階に部屋が4つあります。ここに階段があります。2階に隊員さんの部屋があります。Hai, oke. Ja, yang pertama. Koko. Hai, Koko wa- koko wa Koko wa genkan desu. Genkan desu. Koko wa Rinin Shitsu. kanri ninshitsu desu. Rinin Shitsu desu. Lalu, Koko. koko wa desu. toire desu. Ikkai Ikai ni heya ga heya ga yotsu yotsu arimasu. arimasu. Koko ni kaidan kaidan ga ga arimasu. 2階にNi 隊員さんの部屋部屋
Ga arimasu. Nggak arimasu. Oke. Oke, jadi ungkapan yang dipakai untuk memandu orang lah ya. Pas lihat-lihat kamar, itu koko wa tempat basho desu. Contohnya, koko wa genkan desu. Di sini genkan, area pintu masuk. Dipakai ya untuk menerangkan tempat. Tapi di bab ini untuk menerangkan sesuatu ruangan pas lagi mandu keliling rumah. Koko di sini kata tunjuk yang dekat sama pembicara dan lawan bicara ya. Hmm, Contohnya bisa baca.そうだね。タコさんお願いします。はい。ここはお風呂です。ここは、えっと、さ、ソンさん。いや、孫さんの部屋です。どうぞ。はい、ありがとうございます。そうですね。Jadi kalian tinggal ubah yang tempat ini, yang dalam kurung ini, jadi nama tempat. Selain ini, genkan misalnya kayak toire. Koko wa toire desu. Gitu. Koko wa ofuro desu. Dari sini ya. Cotto matte. これね。ここはお風呂です。ここはトイレです。hmm, ここは部屋です。ここはリビングです。Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? terima kasih. Belum jadi. Oke. Arimasan. Hai. Oke. Lalu ungkapan yang dipakai untuk nyebutin fasilitas yang ada di bangunan pakai tempat, nama tempatnya, terus ni en ga arimasu. Atau tempat ni en ga bilangan arimasu. Oke, misalnya koko ni kaidan ga arimasu. 1階に部屋が4つあります。Digunakan untuk menjelaskan keberadaan dari sesuatu. Kalau di sini bab ini jelasin itu di fasilitas apa aja yang ada di tempat itu. Terus kita pakai partikel ni untuk tunjukin letaknya. Terus ga untuk menunjukkan apa yang ada di situ. Jadi ga arimas. Kalau kita mau pakai bilangan, misalnya ada berapa, misalnya kamarnya ada berapa, itu pakai misalnya hitotsu arimasu, futatsu arimasu, seperti itu. Contohnya di sini, eh, coba baca Wardah-san. 1階にお風呂とトイレと台所と食堂があります。2階に部屋が3つあります。はい、ありがとうございます。そうですね。はい。2階に部屋が3つあります。Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Sensei, kalau yang bagian kedua, meskipun misal kita taruh enggak masalah kah? Atau Hmm? harus kalau Gim- yang contoh kedua, andai kata kita taruh enggak pun enggak masalah kah? Gimana Ambil misalnya? contoh, misal yang kayak tadi itu yang di nomor 2 nikah ini Heya ga Mitsu. Oh, sudah tadi ganya, maaf. Hmm. Sumimasen, saya nggak lihat ada ganya di situ baru. Oke, 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 daijoubu. Ada pertanyaan lain nggak? Udah paham ya? paham. Oke, kalau udah paham, nggak perlu penjelasan lebih lanjut. Kita lanjut lagi. Oke, oke. Di yang bagian 2. Ada yang bisa membaca? 電 Hmm, 子、hai, はい。電子、レン、apa itu? ji. レンジや。レン Yap, ジはありますか？ di bawahnya. 家や部屋に必要なもの
なものが揃っているか質問して確認する、確認するにことができる。Artinya, Mampu bertanya dan mengonfirmasi apakah barang-barang yang dibutuhkan sudah tersedia di rumah ataupun kamar. はい、ありがとうございます。そうですね。電子レンジはありますか？ Apa ada?電子レンジtahu nggak? Eh, Mic telepon, microwave. microwave. So, microwave Oh, ya. itu mah Pak ya. So, 電子レンジはありますか? Apakah ada microwave? Jadi di bagian kedua, kita harus bisa nanya, harus bisa konfirmasi barang yang kita butuhkan tuh ada nggak di kamar itu. Misalnya ada TV nggak? Ada apa lagi apa? Tempat mesin cuci nggak? Apakah sembarang ya? Di sini densi renji wa arimasu ka? Apakah ada microwave gitu? Supaya bisa memanaskan makanan. Seperti itu. Oke. Hai, di sini ada barang-barang ya. Yang apakah kita akan membutuhkannya? Tertanya di sini. Oke, coba kita simak. 家電、家具。A、エアコン、 B、冷蔵庫、 C、電子レンジ、 D、炊飯器、 E、トースタ F、ー、ベッド、 G、布団、 H、テーブル、 I、椅子、 J、洗濯機、 K、テレビ、 L、 Wi-Fi。 Oke. じゃあ、聞いて言いましょう。ちょっと待って。家電、家具。家具。A、エアコン、エアコン。エアコン、冷蔵庫、冷蔵庫。冷蔵庫、電子レンジ、電子レンジ。電子レンジ、炊飯器、炊飯器。炊飯器、トースタトースター。トースター、ー、ベッド、ベッド。ベッド、 G、布団、布団。布団、テーブル、テーブル。テーブル、椅子、椅子。椅子、洗濯機、洗濯機。洗濯機、テレビ、テレビ。テレビ、Wi-Fi。 Wi-Fi。Wi-Fi。はい。OK。大丈夫ですか? Apa ada yang nggak tahu artinya di sini? Ya, saya cuma penasaran aja, Sensei. Mau nanya sedikit. Iya. Yang di mix ya, kanji dan katakana. Yang ini misalnya. Apa memang dari sananya? Apa memang dari sananya? Seperti Iya, itu? seperti itu. Memang yang densi renji ini ya. Iya. Emang bahasa Jepang itu bisa digabung ya. Hiragana. Hiragana, katakana, kanji bisa digabung semuanya. Jadi nggak dipisahkan ketika menggunakannya. Dari sananya seperti itu. Iya. Oke. Kalau tosuta itu apaan ya? Pemanggang roti. Oh, memanggang roti. Ya, toaster. Poster. Saya jarang lihat yang kayak begitu bentuknya. Biasanya yang kelihatan ke atas gini ya. Iya, yang ke atas. Iya, yang biasa ada TV-TV gitu. Lebih kayak ke oven ya. Nggak pernah pakai gitu sih. Hai, oke desu ne. Coba meja apa? Teburu. Teburu. Kalau TV? テレビ、 Terebi, AC? エアコン、 earphone, Earphone. Terus kalau rice cooker? 炊飯器、 suihanki, So, suihanki. Kalau kasur? ベッド、 beto, そうだね。Toke. そうだね。
Futon sama beto. Kalau futon yang di leseran ya bawah. Iya. Kalau beto Kasur ya, lantai gitu ya. ya kasur apa? Tradisionalnya orang Jepang pakai yang ini. Yang kalau yang beto kan dari bed ya, dari kasur yang Ya. orang Barat seperti itu. Kalau kalau aircon itu dari apa sih? Air conditioner. Itu Oh, air conditioner. Oh iya So iya iya. so Iya. so. Kalau wireless fidelity, wifi. Wi-Fi, Wi-Fi だね。そうそう。wireless internet,そうそう。はい、これkursi? isu, Isu Su ya. Kok Kalau Jepang? kulkas? reizoko, Rezoko. Reizoko So so. Oke. Mesin cuci. Kentucky. sentakuki, Sentakuki sentaki, Sentaki だね。OK です。はい。Terus 電子レンジ ini microwave yang tadi ya. Oke. Iya. Hai, oke. Ya, kok di sini kita simak percakapan. これから住む量の、設備や備品について、孫さん、団員さんが、中川さんに質問しています。Jadi ditanya ke Nakagawa ya sama Son-san dan Tain-san ini, ada apa aja sih di asrama yang kita bakal tinggal itu? Nah, ada dapur sama di kamar. Hmm. Kita lihat sini ada apa enggaknya. Oke, ja, Oke. 聞いてみましょ1、これ、冷蔵庫です。みんなで使ってください。はい。電子レンジはありますか？あります。ここです。すみません。トースターはありますか？あ、トースターはありません。そうですか。炊飯器はありますか？はい、ここです。わかりました。う。Oke, coba yang nomor 2. 2、ここは孫さんの部屋です。どうぞ。はい。すみません。ベッドは、あ、ベッドはないです。ここに布団がありますよ。はい。わかりました。テレビは、ああ、ないです。食堂にあります。わかりました。はい、OK です。Oke. じゃあ、dapur, 冷蔵庫はありますか？ Arimasu. はい、あります。はい、電子レンジありますか？ Arimasu. はい。トースターはありますか？ ありません。Arimasen. ありません。炊飯器はありますか？ Arimasu. はい、あります。はい、部屋で、ベッドはありますか？ Arimasen. ありません。布団はありますか？ Arimasu. はい。テレビはありますか？ Arimasen. テレビはありません。はい、OK です。Jadi cuma futon aja ya, soalnya di sini tradisional. Ini apa kemarin ini namanya? Apa? Yang, Pintu ya, geser ya? ya, nah, Apa ya? itu geser itu fusuma, fusuma. Terus, So, fusuma itu namanya pintu geser. Oke, じゃあ次。えーっと、じゃあkita perhatikan kata-katanya. Dengarkan sekali lagi ya. 1、これ、冷蔵庫です。みんなで使ってください。はい。電子レンジはありますか？あります。ここです。すみません。トースターはありますか？あ、トースターはありません。そうですか。炊飯器はありますか？はい、ここです。わかりました。2、
ここは孫さんの部屋です。どうぞ。はい。すみません。ベッドは。ああ、ベッドはないです。ここに布団がありますよ。はい。わかりました。テレビは。ああ、ないです。食堂にあります。わかりました。はい、oke. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? あります。はい。Oke, じゃあ。はい、形に注目。Perhatiin bentuknya. Kita simak. 電子レンジはありますか？あります。トースターはありますか？トースターはありません。ベッドは？ベッドはないです。テレビは？ないです。はい。はい。電子レンジはありますか？ありますか？ありま Arimas. す。あります。トースターはトースターはありますか？ありますか？トースターはトースターありません。ありません。ベッドはベッベッドはドはないでなす。いです。テレビはテレビはないです。ないです。Oke. Jadi ungkapan ya, kita pakai ini pas tanya jawab ada atau enggaknya. Suatu itu pakai en wa arimasen atau nai des. Ini sama aja sih maknanya ya. Contohnya, tosta wa arimasen. Betto wa nai des. Arimasen itu bentuknya negatif dari arimas. Kalau arimas ada, arimasen nggak ada. Ini khusus dipakai untuk benda mati ya, Mati. sama tumbuhan. Hewan sama manusia nggak pakai arimas. Iya. Nah, di sini bab ini kita nanyanya, nani wa arimasu ka? Misalnya seperti, betto wa arimasu ka? Betto wa arimasen. Nai des itu sama ya, kayak arimasen. Cuma tinggal ditambahi des aja di belakang kata nai. Nai itu bentuk negatifnya dari aru. Oke. Terus negatif, pas pakai negatif itu nggak apa namanya? Nggak pakai ga lagi, biasanya pakai wa. Jadi kayak misalnya tosta wa arimasen gitu. Jadi bukan tosta ga arimasen. Pakai partikel wa. Oke, contohnya di sini ada, tolong baca, yang belum baca siapa ya? Ja, Yore-Yore-san onegai shimasu. Bentar aja, masih ngunyah. Masih makan. Jam segini masih makan. Nyemil, maaf. Oh, oke oke. Ja. Enak tuh. Oke, ja, sana. Dari bawah. T Mesa. Mesa-san. Mesa-san bisa dibaca? Itu. Gimana? Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Di chat juga nggak apa-apa. Tiduran kayaknya. Oke, Saya udah selesai makan cincin. hai. Ja, oke. Ja, Fajri-san. Fajri-san. はい。Halo, halo. Oke, Iya, kedengaran? silakan. Yang mana sih? Yang contoh semuanya. Oke. Heya ni bento wa arimasu ka? Hai, arimasu. Futon wa, futon wa, ありません。部屋に Wi-Fi はありますか？ないです。Hai, arigatou gozaimasu. Hai, oke. Ada pertanyaan nggak
di bagian sini? Masen. Arimasen. Oke. Hai. Eh, じゃあ、はい。円はありますか？マヨネーズありますか? Nah, ini pola yang dipakai waktu nanyain ada atau enggaknya. Kalau ini kan pas jawab ya, nggak ada gitu. Kalau ini bagian nanyanya. Biasanya kita tanya ini, misalnya kita mau ada sesuatu di restoran gitu. Kita tanya, ada ini enggak? Ada itu enggak? Kita bisa pakai N wa arimasu ka? Kayak, ada mayones enggak? Eh, Mayones arimasu ka? Jadi arimas ya memang bentuk mas dari aru. hmm, Hmm. Kita pakai partikel wa supaya jadi topik. Misalnya topiknya itu mayones. Jadi mayones wa arimasu ka? Mayones wa arimasu ka? Gitu. Dan kalau misalnya kita mau cepat ngomongnya kita singkat aja wa-nya. Kita hilangkan bisa. Mayonnaise arimasu ka? Sakana arimasu ka? Chikin arimasu ka? Seperti itu. Oke, contohnya di sini tolong dibaca. Miki Maurana-san. Miki Maurana-san. Onegai shimasu. Baca contohnya. すみません。はい。鶏じゃら、いますか？はい。お持ちします。はい、ありがとうございます。そうですね。鶏皿、piring kecil. Omochi shimasu. Akan saya bawakan segera. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan di sini? Arimasen. Tidak ada pertanyaan? Oke. Hai, selanjutnya kita simak percakapan ini. Sambil dilihat ya. Oke, di sini apa pertanyaan juga? Apa saja yang tersedia di suatu rumah ataupun kamar? Sambil lihat gambarnya ini. 電子レンジはありますか？あります。電子レンジはありますか？ありません。電子レンジはありますか？電子レンジはないです。Hai, selanjutnya kita coba shadowing. 電子レンジはありますか？ありますか？あります。あります。Arimasu. 電子レンジはありますか？ 電子レンジはありますか？ありませありん。ません。ありません。電子レンジはあります電子か？レンジはありますか？電子レンジはないです。電子レンジはないでないす。です。Hai. Oke, coba kita latihan pakai yang di sini ya. Jadi yang putih ini kita ganti yang ada di sini. はい。Oke. じゃあ、ヨレヨレさんと、誰だっけな。じゃあ、タコさんかな。はい。Siapa yang mau duluan? Nanti gantian coba. Apa? Taco san dulu coba. Oke. Sebentar saya pilih-pilih dulu. Oke, yang gampang aja. Futon wa arimasu ka? 布団はありません。 Futon wa arimasu ka? 布団は、布団はあります。 Oke. Ini ya. Atau bisa diganti-ganti. Oh Misalnya ya, kan. oke. Beddo wa arimasu ka? ベッドはあります。エアコンはありますか？エアコンはないです。 Boleh ditukar? Mungkin? Oke. Oh, sekarang saya tanya, Reizouko wa arimasu ka? Arimasu. Ih, kecil banget. Balik. Nanya lagi. Ya, teburu wa arimasu ka? Teburu wa arimasen. Wifi wa arimasu ka? Wifi wa nai desu. Wi-Fi nih. Oh, Wi-Fi wa nai desu. Hai, arigatou gozaimasu. Oke, sebenarnya sih sini
disuruh role play sambil gimana ya situasinya gitu, misalnya kayak di restoran atau di hotel gitu. Kira-kira kalau gitu bisa apa enggak? Gimana tuh? Irasai, Mas. Ya gitu ya, sensei. Itu so. Oh, Oke, coba sama sensei coba ya. Sensei yang mau nanya gitu. Kalian yang jadi pegawai hotelnya bisa? semuanya. Awalnya gimana? Sebarang aja. Oke. Jangan, no, bukan hotel ya. Restoran aja. Oke? Aja, saya jangan nanya, saya nanya ya. Kalian Ya, jadi ya. pegawai restorannya, oke? Hmm. Ayo, Oke. jawab. Oh, ting, 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 ting. Masuk. Gimana? Irasai, Mas. レストラ Ah, ンでようこそ。それよ。どうぞ。はい。そう Emang で gitu ya? す。そうです。そうですね。うんうん。そうですね。マヨネーズはありますか？急にマヨネーズ。Tiba-tiba Mayones. mayones. Udah Mayones pesen wa makan nai dulu ini. desu. Nah, table wa aite masu ka? Kan gitu. Hmm. 大丈夫です。Terus. はい。チキンはありますか？チキンはありません。チキンはあります。あります。OK です。手羽先はありますか？Jibasaki wa. 手羽先itu Jibasaki wa sayap-sayap. nai desu. Sayap. Karena nggak tahu Yang nai. susah-susah gak ada aja. Oh iya ya, makanya yang nggak tahu nggak ada. Jibasaki wa Iya, nai iya. desu. 手羽先はないか。なるほど。じゃあ帰ります。Nggak jadi. はい。まあ、そんな感じかな。 Berisik lagi tamunya. Oke, oke. Lanjut aja deh. Bagian 3. ちょっと狭いです。ちょっと狭いです。Ternyata enggak? Dikit sempit. Ya, sedikit sempit desu ne. Hai. Tolong dibaca yang bawah. Doko ni sundeiru ka? Ie wa doka setsumen. Ya ada lah. Setsumon sareta toki. Apa itu? Kantan ni kotaeru koto ga dekiru. Dapat Oke. memberikan jawaban sederhana ketika ditanya tinggal di mana dan seperti apa rumahnya. Oke ya. ちょっと狭いです gitu. Misalnya kita ditanya rumah kita kayak mana, tinggal di mana, rumahnya gimana sih? Kita enggak, ちょっと狭いですね gitu. Pertanyaan yang tadi ya. Iya, so desu ne. Hai, kita lihat sini. Ya, kotoba no junbi. Donna ie? Seperti apa rumahnya? Kita simak dulu ya. どんな家？ A、広い、 B、狭い、 C、大きい、 D、小さい、 E、新しい、 F、古い、 G、静かな、 H、うるさい、 I、きれいな、 J、汚い。 Oke, coba kita ulangin. Oh, sorry. どんな家？ Donna ie? Karena Oh, ya. iya. 広い、 Hiroi, Hiroi. Hiroi. B、狭い、 semai, Samai. Mai. C、大きい、 oki, Oki. D、小さい、 chisai, Chisai. E、新しい、 atarashi, Arashi. F、古い、 furui, Furui. Furui. Hiroi. G、shizukana, 静かな、 Shizukan. Yang mana? H、うるさい、 urusai, Urusai. I、きれいな、 kirei na, Kirei. J、汚い。 kitanai. Kitanai. Hai, oke. Oke, ada pertanyaan nggak di sini tentang artinya ini? Arimasen. Oke, nggak ada ya? Belum. Oke, kalau berisik apa? Urusai. Urusai. Bersai. So desu ne. Baru, Atarashi. 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 Kecil, Chisai. 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 Kotor, Tanai. Kitanai. kitanai ne. Berarti kalau bersih,
Kirei. 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 Hai. Sempit. Sema. Semai. 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 Hiroi. Luas. Hiroi. Luas. Oh, luas, Nah, luas. Shizuka. Shizuka na. Tenang. Tenang. Tenang ya. Sepi. So desu ne. Hai. Kalau besar, Oki. Oki. oki desu ne. Hai, oke desu. Hai. Jadi di sini ada 4 orang yang lagi tinggal di rumah, lagi bicara mengenai rumah mereka seperti apa. Coba kita lihat, kita dengar dulu. 1、オートさんは Bentar. どこに住んでいますか？長浜に住んでいます。家はどうですか？ちょっと狭いです。そうですか。Oke, nomor 2. 2、テアさんはどこに住んでいますか？新町です。家はどうですか？とても綺麗です。いいですね。3、アナさんの家は会社の近く？はい、家はどう？静かです。そう。4、ナディムさんの家は南区？はい。家はどう？ちょっと古いです。でも広いです。はい、OK です。はい、1番。Semai desu. Semai desu. 狭いです。いい。そう、いいですね。はい、2番。Kirei. Kirei. Kirei. はい、綺麗。Kirei. 綺麗ですね。綺麗。 Kirei. そう、綺麗じゃなくて、綺麗。 Kirei. Kirei. そう、いがえになります。 Kirei. そう、ですね。じゃあ、3番。Shizuka. Shizuka. 静かな、そうですね。ですね。はい。じゃあ、4番。Furui. はい、古いですね。とても古いですね。こっちです。いいです。はい。古いね。はい。じゃあ、見てください。これ、sambil disimak。1、オートさんはどこに住んでいますか？長浜に住んでいます。家はどうですか？ちょっと狭いです。そうですか。2、テアさんはどこに住んでいますか？新町です。家はどうですか？とても綺麗です。いいですね。3、アナさんの家は会社の近く？はい、家はどう？静かです。そう。4、ナディムさんの家は南区？はい。家はどちょっと古いです。でも広いです。はい。Apakah ada pertanyaan? ありません。ありません。OK。じゃあ、次。形に注目。はい、聞きましょう。家はどうですか？ちょっと狭いです。ちょっと古いです。でも、広いです。とても綺麗です。静かです。はい。家はどうですか？狭いです。ちょっと狭狭いです。ちょっと古いです。です。でも古いです。でも広いです。広いです。
とても綺麗です。綺麗です。静静かか。です。静かです。Hai. Ungkapan yang dipakai waktu jelasin rumah yang kita tinggali. Des. Na. Kata sifat na. Des. Kata sifat i. Des. Ie wa shizuka desu. Chotto semai desu. Oke, ungkapan yang ini pakai kata sifat ya. Soalnya untuk menunjukkan kondisi atau tampilannya gitu, pakai untuk menjelaskan rumah yang kita tinggali saat ini. Oke, jadi beda adjektif itu ada dua, kata sifat ada dua, ada na sama kata sifat i. Kata sifat na akhirannya ya na, itu untuk menjelaskan kata benda. Sama-sama untuk menjelaskan kata benda, tapi kalau yang kata sifat i akhirannya i, misalnya kayak semai. Semai kan i kan terakhirnya. Nah, kalau shizuka, shizukana gitu. Shizukana itu kita hilangkan na-nya kalau mau ditaruh sama des. Seperti itu. Cukup tambahkan des kalau yang apa namanya? Yang i. Tapi kalau yang mau pakai kata sifat yang na, itu harus hilangkan dulu na-nya baru ditambahkan des. Nah, ini kayak tadi ya, kire. Kire ini bacanya bukan kirei tapi kire. Jadi dia bukan kata sifat i, tapi kata sifat na. Ya. Seperti itu. Oke, contohnya ada di sini. eh Baca. Oh, siapa yang takut sama kita? Wardah sama dengan mas. はい。家はどうですか？ちょっと古いです。そうですか。でも、とっても綺麗です。 Hai, oke, arigatou gozaimasu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? ありません。 Belum sensei. Hai, oke. Ja, di sini coba kita simak percakapannya. どこに住んでいますか？長浜に住んでいます。家はどうですか？ちょっと狭いです。そうですか。どこに住んでいますか？新町です。家はどうですか？とても綺麗です。そうですか。じゃあ、シャドウイン行きましょう。どこに住んでいどますか？こに住んでいますか？長浜に住長んでいます。浜に住んでいます。家はどうですか？家はどうですか？ちょっとちょっと狭いです。狭いです。そうですか。そうですか。そうですか。はい。どこにどこ住んでいに住んでいまますすか？か？いますか？新町です。新町です。家は家はどうでどうですすか？か？とてもとて綺麗も綺麗でです。す。そうですそうでか。すか。はい。Oke, selanjutnya coba kita role play. じゃあそうだな。ヨレヨレさんとマロナさんかな？お願いします。Siapa dulu? じゃあ、あと、ヨレヨレさん。どこに住んでいますか？ポンティアナに住んでいます。そう、家はどうですか？広いです。そうですとてもか。綺麗です。そうですか。はい、OK。Jadi balik. どこに住んでいますか？ Surabayaに住んでいます。家はどうですか？とても静かです。どうですか？ははい、ありがとうございます。そうです。そんな感じです。はい。次行きましょう。はい、4番。アパートに住んでいます。はい、silakan baca. Candunya ada yang bisa baca? アパートに住んでいる。うんうん。どんな家に住んでいる Sendiri. か？ 質問したり、質問に答えたりすることができる。はい、ありがとうございます。どんな家に住んでいるか質問したり、質問に答えたりすることができる。はい、kita apa ya?
tanya jawab tentang jenis rumah yang kita tinggal itu kayak mana. Kayak misalnya kan kalau di kos apa atau mas itu kayak gitu. Hai, di sini ada percakapan kita simak. Maeda-san, Fitzara-san, sama Aruni-san lagi di acara lokal ya. Pas lagi selesai acara mereka bincang-bincang tentang lokasi tempat tinggal. Kan tinggal kayak rumah kayak mana gitu. Seperti itu. Oke, coba kita dengarkan. 1、ビサルさんはどこに住んでいますか？会社の寮に住んでいます。広いですか？いえ、広くないです。そうですか。でも、とても静かです。近くに公園があります。そうですか。2、アルニさんは？私は北町のアパートに住んでいます。綺麗ですか？はい、綺麗です。でも、ちょっと古いです。そうですか。静かですか？いえ、近くに学校があります。あまり静かじゃないです。ああ、3、前田さんはマンションですか？うちは一戸建て。すごいですね。でも大きくないです。そうですか。新しいですか？いえ、新しくないです。とても古いです。そうですか。近くにお寺があります。お寺もとても古いです。へへえ。え。はい、OK です。じゃあ、1番、ビザルさんはどこに住んでいますか？ Mana tadi? Bisa. ビザルさんはどんな家に住んでいますか？ Gimana? Gak kedengaran tadi. Oke, Kaisa apa so tuh? C ですね。 Apa itu? Rio. 寮に、住んでいます。ちょっと待って。 Rio tuh apa, Sensei? 寮itu asrama。 Rio. Oh, 寮だね。Rio. 寮に住んでい Rio ま ni す。 Sundeimas. はい、OK です。2番、アルニさんは Apato ど ni んな家 Sundeimas. に住んでいますか？ Apato ni Sundeimas. そうだね。アパートに住んでいます。OK です。はい、前田さんは Ikodate ni Sundeimas. はい、そうですね。一戸建てに住んでいます。はい。そうですね。質問はありますか？ Ikodate itu apa Sensei? 一戸建て itu rumah yang gimana ya? Satu atau tapak, rumah tapak lah. Rumahnya dia satu gitu, nggak kayak mansion kan dia tinggal satu kamar gini. Rio juga, apa tuh kan juga satu kamar gitu. Gitu. Oke? Oke. Oke deh. Ja, coba kita dengarkan lagi ya. Coba kali ini bukan gimana ya? Rumahnya kayak mana? Gitu aja. Oke, coba kita dengarkan lagi. Bizar-san. 1、ビサルさんはどこに住んでいますか？会社の寮に住んでいます。広いですか？いえ、広くないです。そうですか。でも、とても静かです。近くに公園があります。そうですか。はい、2番。 2、アルニさんは？私は北町のアパートに住んでいます。綺麗ですか？はい、綺麗です。でも、ちょっと古いです。そうですか。静かですか？いえ、近くに学校があります。あまり静かじゃないです。ああ、 3、前田さんはマンションですか？うちは一戸建て。すごいですね。でも大きくないです。
そうですか。新しいですか？いえ、新しくないです。とても古いです。そうですか。近くにお寺があります。お寺もとても古いです。へえ。はい、OK です。はい、1番。ミラさんの家はどんな家ですか？静かだけ。広くない。そうですね。広くはないですね。静かです。アルニさんの家は綺麗ですか？はい、綺麗です。はい、綺麗綺麗です。ですね。古いですか？ちょっと古い。はい、ちょっと古い。はい、古いですね。静かですか？いいえ、あまり静かじゃない。あんまり静かじゃないですね。はい。前田さんの家は大きいですか？いいえ、いえ、大きくないです。はい、大きくないですね。新しいですか？いいえ、いえ、新しくないです。新しくはないで古いすね。そうです。です。新しいじゃないですね。そうですね。うん、じゃあ、古いですね。OK, OK. はい、古いです。じゃあ、行きましょう、次。3番。Tanyakan lagi, tapi rumahnya tuh tinggal dekat yang mana gitu. はい。Ini Otera, Gakko, apa Koen. じゃあ、ビザラさんね。1、ビサルさんはどこに住んでいますか？会社の寮に住んでいます。広いですか？いえ、広くないです。そうですか。でも、とても静かです。近くに公園があります。そうですか。2、アルニさんは？私は北町のアパートに住んでいます。綺麗ですか？はい、綺麗です。でも、ちょっと古いです。そうですか。静かですか？いえ、近くに学校があります。あまり静かじゃないです。ああ、3、前田さんはマンションですか？うちは一戸建て。すごいですね。でも大きくないです。そうですか。新しいですか？いえ、新しくないです。とても古いです。そうですか。近くにお寺があります。お寺もとても古いです。へへえ。はい、OK。じゃあ、1番、ビザラさんの家ですね。近くには何がありますか？公園にあります。公園公園があります。公園がありありまます。す。はい。さあ、2番、アルニさんの家の近くには何がありますか？学校があ学りま校がす。あり学ます。校があります。はい、前田さんの近くには何がありますか？お寺があり寺がます。お寺があります。とても古いですね。はい、OK です。はい、これは大丈夫ですね。Ada pertanyaan nggak di sini? うん、いえ、ありません。大丈夫ないね。で OK、じす。ゃあ。はい、形に注目。Kita dengarkan lagi. 寮は広いですか？いえ、広くないです。アパートは静かですか？あまり静かじゃないです。家は大きくないです。そうですか。新しいですか？いえ、新しくないです。はい、OK。家は広いですか？広くないです。いいえ、広くないで広くないす。です。はい。アパートは静かですか？あまりあまり静あんまり静かない。静か、あまり静かじゃないです。静かよ、ない。静かじゃ静ないです。かじゃないです。はい。家は大きくないです。大きくないです。うん、そうですか。新しいですか？いいえ、え、新しくない新しくないでです。す。はい。
Itu ungkapan yang pakai ya waktu ngasih penjelasan yang negatif. Pas ada pertanyaan kayak gitu, hai, kita pakai kalau kata sifatnya janai desu. Kata sifat i, kunai desu. Contohnya, apato wa amari shizuka janai desu. Apato wa amari shizuka janai じゃない desu. です。量は広くないです。量は広くなないいで。ですす。 Oke. Untuk negatif dari kata sifat ya. Ya tadi kan hiroi. Jadi hirokunai. Shizuka jadi shizuka janai. Seperti itu. Oke. Hai, oke ka na. Oh iya, selain itu kita bisa coba pakai yang ja arimasen misalnya. Apa tuh amari shizuka ja arimasen. Atau ryo wa hiroku nai desu. Kalau yang kunyang dia nggak pakai yang arimasen. Oke, おーそうだね。そうですね。Oke, coba contohnya dibaca. Siapa ya? Mas cuma dikit orang. Jadi coba yang Wardah Wardah San. Ya, sudah tadi ya. Fajri San. Fajri San. Fajri San. はい。Oke, coba dibaca contohnya. と、部屋は広いですか？はい。広いです。でも、綺麗じゃないです。会社は大きいですか？いえ、ありも、ありよ、Amari. あまり大きくないです。はい、ありがとうございます。はい、質問ありますか？ありますね。はい、OK です。すいません。じゃあ、kita simak percakapan. どこに住んでいますか？北町のアパートに住んでいます。広いですか？はい、広いです。そうですか。どこに住んでいますか？北町のアパートに住んでいます。広いですか？いえ、広くないです。そうですか。どこに住んでいますか？北町のアパートに住んでいます。静かですか？いえ、静かじゃないです。そうですか。近くに学校があります。はい。Coba kita shadowing. どこにどこに住んでいますか？どこに住んでいますか？北町の北町のアパートアパートにに住んでいま住んでいますす。に住んでいます。広い広いでか？ですすか？広いですか？はい、はい、広いです。広いで広いす。です。そうですか。そうですか。そうですか。どこにどこ住んでいに住んでいまか？ますすか？北町北のア町のアパートにパートに住ん住んでいます。でいます。ます。広いですか？広いですか？広いですか？いえ、広くない広くないです。です。広くないです。そうですか。そうですか。そうですか。どこにどこ住んでいに住んでいますか？ますか？北町のア北パートに町のア住んでいます。パートに住んでいます。静かですか？静かですか？いえ、いえ、静かじゃない静かじゃです。ないです。そうですか。そうですか。近くに学校近くにがあります。学校があります。はい、OK。Nyoba reply. そうだな。じゃあ、まあ、ワルダさんと、マウラナさん、今回は。マウラナsama Farda? Warda? San? Saya Oke, duluan. coba. Ya, so. Oke. どこに住んでいますか？マウラナさん一戸建てに住んでいます。あ、広いですか？はい、 Kalau, 広いです。 bentar. Itu kan ini pakai no kan? Nah, coba ini pakai nama kotanya, gitu. Terus pakai no, terus baru yang itu. ポンティアナの一戸建てに住んでいます。いや、広いですか？はい、広いです。そうですか。Coba lah. Coba diubah anunya Wardasan yang ini ya. Yang putihnya. Oh, oh ya. すみません。Hmm.
Ulang lagi. そうだね。どこに住んでいますか？ポンティアナの一戸建てに住んでいます。大きいですか？大きくないです。家大きくないです。そうですか。どこに住んでいますか？アンプナンの一戸建てに住んでいます。綺麗ですか？はい、綺麗です。そうですか。はい。はい、OK です。ありがとうございます。はい、OK。じゃあ、最後ね。5番。洗濯機、エアコンのボタン。読んでください。お願いします。じゃあ、そうだな。よりよりさんお願いします。エアコンのリモコン、iya kan? エアコンのリモコンなど、家電。家電のiya kan? 初期家電をするための、操作。ya Allah, 操作するための用事を見て、どのボタンを押せばいいかわかる. Ya, susah. Mampu memahami tombol mana yang harus tekan ketika melihat tampilan pengoperasian peralatan elektronik, seperti kendali jarak jauh atau remote control, AC, dan sebagainya. はい、ありがとうございます。はい、そうですね。洗濯機。洗濯機 tadi apa? Mesin cuci. Mesin cuci ya. Aircon? Apa namanya? AC. AC だね。botan apa? Botan. Tombol ya, そうですね。 Bahasa Indonesia, ya. はい。エアコンのリモコン。リモコンitu remote control ya. Remote lah ya. Remote. Kaden. Kaden itu peralatan elektronik yang buat rumahan gitu. Sosa. Sosa dioperasikan. Jadi kita gimana kita caranya apa ya? Melihat kan bahasa Jepang itu ya kalau remote-nya kalau di Jepang. Jadi kita harus tahu tulisannya itu apa, ini maksudnya buat apa. Kalau kita tekan ini bakal gimana gitu. Oke. Untuk di sini kita baca ya. Kita baca yang ini. Di situ ada mesin cuci ya. Pengoperasian mesin cuci. Di sini yang A. Yang A ini buat apa? Ini hajinya ini. Jadi buat Kan dimulai. yang ini, yang A, yang A. Yang A. Ini bacanya kiru. Kiru. Jadi buat matikan soalnya. So. Kalau yang B sebaliknya jadi memasukkan. Menyalakan ya. Sini kalau nggak tahu di sini ada. Nah terus ini yang D start. Yang buat soalnya buat mulai ya. Atau apa dibacanya? Ichiji teshi. Jadi bisa dipakai buat memulai sama menghentikan sementara kayak pause lah, di pause gitu. Di pause sama di start gitu. Terus kalau kose ini mode nyucinya. Ini mode nyucinya ada di sini ya. Ada 6 ini. Kalian pernah pakai mesin cuci yang kayak gini nggak? Pernah, tapi nggak bahasa Jepang. Iya ya. Kalau yang ini nomor 1 ada yang tahu nggak itu apa? Itu hyojun. Hyojun tuh standar. Standar ya dia ya. Yang biasa-biasa aja. Terus yang oisogi. Itu apa? Mau cepat. Iya kayak gitu. Jadi putarannya lebih cepat gitu. So, nih. Apalagi di situ ada yang tahu nggak? Arai. Yang nomor 3 apa? Tearai. Maksudnya gimana? Cuci tangan. Enggak sih. Yang hand wash ya, buat ya. Mode pencuciannya hand wash, tangan gitu. Tearai. Ada ya? Ada. Kalau di Jepang ada, saya nggak tahu sih. Itu terus yang ini, ya misalnya tearai itu gimana ya? Misalnya kayak untuk dalaman itu kan nggak boleh yang terlalu cepat kan? Walah, buat ada rusak pakaian yang soalnya. sensitif yang Ya sensitif rusak. gitu ya kira-kiranya. Oke.
Terus nomor 4 itu ada yang tahu nggak? Itu Itu apa? apa Itu pencapaian? mofu. Mofu itu selimut. Move. Mm-mm. Jadi untuk buat selimut kita pakai nomor 4. Hmm. Tuh. Terus apa lagi yang nomor 5 itu bacanya? Dorai. 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 Oh, dry Durai. kering. Ya, Dorai. dry ya kering. So. Dan nomor 6, Apa itu guys? nomor 6 itu sosenjo. Nah, Pembersihan tangki. so. Bersihkan tanknya dibersihkan ya. Tabungnya itu dibersihkan. Hmm. So des, neh. Hai, kalau yang ini di atasnya ini ada yang ada pun ini nokori ya. Nokori Waktu. pun waktunya ya. iPhone Sisa 1 minute. waktunya. Sisa waktu. Semenitnya ya, berapa menit gitu. Hmm. Kalau bawahnya ini apa? Yang ini sama ini. Maksudnya apa berhenti? Ini kayak ini yoyaku ya. Jadi timernya itu berapa kamu pilih timernya. Nah, Kamu pilih dulu tek tek geser. tek 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 tek, tek, gitu baru Oh, pencet iya. yang ini. Tet gitu. Waktunya sudah begini. Seperti itu. Geser. Nah, kalau ini Ini apa? apa? Jumlah Sui airnya. apa ya? Apa Mizu? Ya, volume airnya ya. Berapa liter gitu ya? Sui 17 Mizu. ya, 47. Seperti itu. Hai, oke. So, dan ya. Hai, coba kita lihat kalau ini AC seperti ini ya. Nah, yang ini yang A. Yang A apa ini? Hai, ini Rebo. 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 Kira-kira ini buat apa? Rebo. Lihat dari warnanya lah. Itu ada di sini. Naikin. Kalau nggak tahu di sini ada. Artinya di sini ada ya. Oh ya ampun. Hmm. Pengaturan Ya. mode. Sejuk. Mode Sejuk. berarti. Terus ini Mode dambo. Hangat. Danbo. hangat. Ini joshitsu. Supaya nggak lembab ya. Kelembapan. Mengering. Mengering udara. Terus yang ini otomatis disesuaikan gitu. Sama kondisi udaranya di ruangan itu. Jido. Jido otomatis ya. Oke, jadi kalau pas musim kalau pas dingin pakai yang B ya. Ya. So deh. Terus kalau yang pas Atsui Toki wa? Yang Rei. Yang itu. Yang apa? Yang Rebo ya. Rebo. Rebo. Soalnya kalau tsuiteru aircon wo tomeru toki wa? Reisi. Teishi. Teishi itu ya stop. Stop. So. Hai, di sini kan masih ada lagi ya. Ini ada kazamuki. Kazamuki itu apa? Nambah angin. Arahnya, anginnya Oh, diarahkan. arahnya. Oh iya sih. So. Kaki kanannya ke arah sih. Oke. So. Kalau ini pasti tahu dong. Iya, itu buat ngatur suhu. Tapi apa Iya, saja sih? so. Oh ini ada. Ondo. Ondo. Untuk suhu, buat ngatur suhu, naikkan, turunin gitu. Oke, kalau ini pas anunya apa? Kayak anginnya itu seberapa gedenya gitu loh. Seberapa kencangnya gitu. Kipas anginnya gitu. So, dan ya. Kazi apa itu? Yang bawahnya ini timer ya, timer. Ini tadi ada di sini. Gitu. Ya, untuk apa? Dimatikan timernya. Oh iya kita motong. So. Yang ini nyalakan. Yang ini apa? Menghentikan. Mana? Itu untuk buat di cancel. Torikeshi. Ya, Torikeshi di cancel. Gitu nggak jadi gitu. Torikeshi. Torikeshi itu dihilangin, di cancel, nggak dijadi. So. Oke, di sana. Ada yang mau tanyakan nggak tentang ini sama ini? Ada? Nggak ada sih. Beneran udah ngerti ya cara pakainya? Mirip sebenarnya sama mesin cuci di Indonesia, cuma beda ini. Ya beda. Yang ini pakai kanji aja. Oke, tanah. Hai. まあ、これはいいかな、今日は。そうだね。まあ、ここまででいいか、とりあえず。はい、OK です。
はい、OK。じゃあ、皆さんお疲れ様です。お疲れ様これです。sama それははい、そうだね。おつ、眠いですか？なんとか。ね、眠眠くない。いです。先生はちょっと眠いな。ううん。ん。でも明日は休み。besok libur。ah ya saya Iya ya? Iya そう ya? そうそう。ya え cuti bersama apa そ cuti うです bersama ね。sensei Nihongo んマジで。何それ？まあ、休暇。hari libur gitu。oh 休暇。ya, day off。そうですね。Yuka. で、休暇。Weekend apa sih dulu? やったkenapa? Weekend. Weekend. Hari Senin Week, kok weekend? enggak, kalau weekend apa bahasa bahasa Jepangnya? Oh, shumatsu. Oh, iya sih. Ya, sumatsu. 週末。Sumatsu. Oke, arigato そうですね。はい。そう週 Sumatsu. 末でお休みし、休みだし、明日の月曜日も休み。そうです月曜日ね。でも眠いからね。でも明日面接があります、先生は。ah 日 Nanti 本の、なん urusan だ、日本のレスト、それだね。日本の工場。coach そうそう。特定技能の、なんかデースカからの、やりたいですか？インタビューでやりたいですか？頑張ってください。そうそうそうそう。頑張って。応援はい、する。頑張ります。いや、すぐ日本に来て、bikin kehidupan sih。はい。ya そうですね。Good luck, Sensei. semoga うん。今日 ke 人 Jepang す、hari ini orangnya dikit banget ya. Kayaknya iya pada tidur kayaknya. karena karena Soalnya libur tiba-tiba dan juga sih. Heeh. ya, そうだね。まあ明日もやります。明日も。でも明日は、9時。9時でやります。9時にやりま Hmm, す。そうそうそ uji う。9 uji 時。9時。Jam berapa 9時 jam itu? 9. Jam Jam 9. 9だね。そうそうそう。dia そうで memang す biasa ね。ん sensei Kenapa? memang biasanya jam 9 Iya. Tadi cuma ada urusan aja sih jadi jam 10. hmm. Hai, oke, des. Gimana? Kalian ada yang mau ikut JLPT nggak nanti? Yori-Yori-san ikut nggak? Belum sih ini masih mau mencoba materi N4. Di N5-nya masih butuh penguatan lagi soalnya. Jadi nggak Oke. ada rencana buat ambil ujian dulu. Mungkin tahun Mhm. depan. Iya, oke. Kalau ada yang banyak mau ikut ujian di grup sih pengen buat kayak apa ya? Bahas-bahas soal aja gitu. Kayak pengayaan gitu. Ya, kayak gitu. Bahas soalnya satu-satu dijelasin selesai gitu. Karena kadang waktu lihat soalnya itu bingung ini kita harus ngapain gitu. Kalau So, nunggu so, so. baca soalnya kan ada beberapa yang susah dibaca dulu. Nah, ntar kalau nggak tahu gimana gitu. そうだね。Pernah pernah apa ya kayak ada ujian online gitu. Ini disuruh ngapain? Akhirnya pakai bantuan translate buat nyari perintahnya itu suruh ngapain. なるほどね。オッケーオッケー。じゃ Emang あ、klik hmm. device kalau lagi ujian. Enggak, itu yang buat anu kan? Yang online kan? Iya yang online punyanya Migi ada gratis. Yang Oh, simulasinya aja. Iya. simulasi. そうそうそう。まあそんなところですね。じゃあ明 Ini 日 nggak ada はどう tugas しようか keluarga. な。まあとりあえず、pokoknya ditanya dulu di, coba apa nanti buat di grup itu tanya siapa aja yang ikut JLPT atau JFT gitu. Hmm, mau nggak Coba bahas-bahas sensei soal aja gitu. Gimana, yang Pak? nanya. Gimana? Gimana? Coba sensei aja yang nanya. Biasanya kan kalau sensei yang nanya langsung tuh pada jawabin gitu. Karena kan Ya, coba merasa buat sensei kayak gitu. polling gitu aja Paling besok. ya. そうだね。OK。皆さんは大丈夫ですか？ Tapi nanti kalau semisal yang dari JLPT mau ikut boleh ya. Ya silakan. Saya pingin sih JLPT cuma di Lombok nggak ada juga kayaknya. Lombok nggak ada. Lombok saya nggak Eh, ada. Di Bali paling nggak yang paling dekat. oh iya sih. Soっか。Masih tinggal. Ya bela-belain aja ke Bali. Sekalian liburan kan di Bali. Enggak sih memang kayak seperti saya bilang tadi nggak ada target sih sebenarnya JLPT Suka, cuma suka, suka. sebenarnya kayak penasaran aja sih kayak udah level mana nih bahasa Jepang saya kayak gitu. Tapi
sekarang sih sudah nggak terlalu kepingin untuk Tapi tahu. kalau Kalau dulu misalnya mungkin iya. apa beasiswa bisa ke Jepang kan kepake dong kira-kira itu nanti. Siapa tahu bakal Enggak kepake. perlu. Nggak perlu, ini beasiswanya ini kan memang khusus disabilitas, Sensei. Hmm. Jadi itu nggak perlu, walaupun nggak bisa bahasa Jepang pun kalau memang lamarannya cocok sama orang Jepangnya bakal diterima gitu. Oh, なるほどね。 Program 1 tahun, Wah, 1 tahun. setahun. Jadi So semua ka. dibiayai, semuanya なるほど。dibiayai, nggak ada keluar apa-apa gitu.オッケーオッケー。わかりました。OK です。はい、じゃあ皆さんお疲れ様です。はい、はーい。です。じゃあまた明日ですね。うん。あ、そうだ。先今日の宿題だった。宿題あります。昨日の分も。はい。bagian yang kemarin juga belum kan? Oke. Belum. はい、じゃあお疲れ様です。はい、生。お疲れお様でやすみ。す。